केन्दुझर जिला बंशपाल ब्लॉक एक पछुआ अंचल एठारे दुर्नीतिग्रस्त कर्मचारी असाधु ठिकादार मिलित भाव में राज करती लोके अधिकांश आदिवासी होइतिबारु सरलतार सुजोग नहीं एठारे नकली क्वाक विभिन्न ठक ऋण जोगाणकारी संस्था मातिछंती। पुलिस एमानंक ठारु बट्टी नहीं 2 नंबरी कार्य को प्रोत्साहन देउथिबार संगीन आरोप आसुछि। एबे गोटे बड़ धरणर ऋण स्काम धरा पड़ा जनाई। साटिन नामक घरोई फाइनान्स कंपनी गरीब आदिवासी लोकंकु ऋण जोगाई देछि कही दलालंक द्वारा ठकिथिबा जनाई। एही दलाल माने स्थानीय नयाकोट थानार जानतरे थाना लोकंक ज्ञाति कुटुंब कही अशिक्षित निरीह आदिवासी महिला आधार कार्ड नहीं सेमानंकु विभिन्न आड़े बुलेई दस्तखत कराई ऋण कराई टंका उठाई नहीं। बिचरा अनेक गरीब लोकंक नाम रे एपरी ऋण कराई कंपनी लोके सेमानंक किछि दलाल महिला एहिपरी लुंठन शोषण करथिबा अभियोग नहीं अनेक महिला शेषरे नयाकोट थाना रे एतला देबाकू जाइथिबार देखा जाइछि। एही घटना को लोकलोचन को आनिथिबा सांबादिक रिपुन बारिकंक टार्गेट करी उक्त फाइनान्स कंपनी प्रेरित दलाल महिला माने धरा पड़िबा भୟରେ आक्रमण करिसंती। फोन छड़ा नहीं वीडियो उड़ाई दैछंती। नयाकोट थाना पुलिस एही कथा जानी मध्य रिपुन बारिकंक फोन रु वीडियो उड़ाई दैछंती। लुटेरा फाइनान्स कंपनी और दलाल ठक विरुद्ध रे एतला न रखी ओलटा सांबादिकंक नाम रे मामला दायर होइतवा जणा दैछि। एणु स्थानीय लोकंक मध्य उत्तेजना प्रकाश पाइछि। आगामी दिन में एही घरोई ऋण जोगाणकारी कंपनी विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान करिबा सह दलाल महिला को गिरफ लगी लोके दाबी करिसंती। नयाकोट थानारू न्याय न मिलिले स्थानीय लोके सांबादिक माने मिलित भाव में एसपी पाखक जिबे दरकार हेले धारणा भी देबे कहिसंती। हेलो आज्ञा कोंतु कोडी आज्ञा नयाकोट रे हां सेटा कोन डिसाइड करले डिसाइड मु कोन करि परिबी सेटा तो किछि कंप्लेन हमको दे आसिन ना कोन कंप्लेन आसीबा औरी अरे कोन प्रॉब्लम ना हेछि सेटा तो आम कानो किछि आसिनी आपन जो कहिले मु तो सेटा सुनली हम तो आसीजु देखा कोन कहउछन्ती कोन नाही के कंप्लेन करबा दरकार अरे कस्टमर कंप्लेन करियन ना मो पैसा से नहीं गला कि मो तो के नउछि कोन करछि सेटा किछि कोइ ना दे ना आपन को मु वीडियो पठेबी हां पठोना दे हां मु वीडियो पठौछि एक दुई होउछि टोटल डिटेल्स दियंतु हमर से एरिया रो बुझले कि नहीं गोटे स्टेटमेंट मोर तो गोटे दियंतु पठांतु कि ना गोटे कोडी गोटे मीटिंग करंतु मते भी डाकंतु से लोकन को भी डाकंतु मु भी जीबी सरपंच भी जीव से गलंडा पंचायत रे से माने भी जीबे आ समस्त गला परे हमर सेई कलंडा नरसिंहपुर सिंहपुर ए पाखापुकी रो सब स्टेटमेंट दियंतु केते जन को तांको लिंकेज रे बुझले कि नहीं तांको लिंकेज रे केते जन लोन नै जंती से तारो मोर स्टेटमेंट गोटे दियंतु सेमाने समस्त कहबा दरकार जे ना आमे पैसा खर्च करछु मु तांको सेदिन कहली जे तमे जदी लोन करो जो ठीक अछि कि तमे तांको पैसा नैचो ठीक अछि जदी गोटे जनकर पैसा नैचो ताहले ठीक अछि सुविधा असुविधा अछि समस्तकर जदी जनकर पैसा नैचो ठीक अछि किंतु 10 जन 15 जन बा 5 जन पैसा नैचो ताहले से प्रॉब्लम ताहाने से होची इलीगल अछि आ जनकर जदी एटा भी तो इलीगल अछि किंतु जो सुविधा असुविधा अछि गां गहली रे जदी भी सुविधा असुविधा पय जनकर लोन करके नेलो हटा अलग कथा से जो अछंती जो हिताधिकारी जे अछंती समान कहउचंती समान मु ए विषय रे जानि नै लोन फोन पय मु मना करूथली मते डाकी नेले मते किछि पचार नाहंती आ मु से पैसा मु टोटल नै नै 3000 टका मते देबी बोली कहि कि मते लोन करिजंती बोली कहउचंती ये तांको पेपर एटा हां तो कोन करा जिवो बोली कहउचंती कोंतो कोन करा जिवो से माने दे कंप्लेन कोले तांका पैसा के नै छी से तांका बुझाउ जे फेरा फेरी करिवे जे मते स्टेटमेंट डा उडे दियंतु केते जन टोटल लोन हिची हमर देडी 500 कस्टमर लोन नै हम पाकरू बांसपाल ब्लॉक भीतर न से केतेटा पंचायत को नै नयाकोट एपटे नयाकोट सुडुंग सागपली आ जंभीरपसी आंबडाळी सब मिसी के मोराडी 500 क्लाइंट अछंती मते दियंतु सुडुंग सागपाली आ कलंडा आ होची सुकुरा साई से जमरीपसीटा छाडी के सेक्टर जो कहिले से नाकुड पाखा पकी नाकुड पंचायत रो दियंतु आ कलंडा रो दियंतु तो एतकी रो स्टेटमेंट टा टिके दियंतु एते मो बात सब अछि डाटा के जोसदा नै मैच पड़ो ओले दे व्हाट्सएप कर दियंतु मु आपन को बाइट टा पठे दोची से लोकर हो से जो वीडियो टा जो कहि चंती समाने मते 3000 टका देबी बोली कहितले मते नै चंती मना करथली जबरदस्त मते नै चंती बोली जो कहि चंती ता वीडियो टा मु पठे दोची
ହଉ ହଉ ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ହଉ ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଭେଟ ହେଇଥାନ୍ତେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ ଟିକେ କୋଉଠି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏ ନୟାଗଡ଼ ଆସିବେ। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି? ମୁଁ ଅଛି ଏଠି 2ଟା 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 2ଟା 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସମୟ ବାହାର କରି ଯାଉଛି ସେଇ 3ଟା ଭିତରେ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମା ଦେହୁରୀ, ମୁଁ କଲଣ୍ଡା ଜିପିର ସରପଞ୍ଚ। ଘଟଣା କଣ ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାଡାମ? ଘଟଣା ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେ ରଶ୍ମି ରେଖା ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ପଚାରିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲା ସୁବାସୀ ମୁଣ୍ଡା ନାଁରେ ସୁବାସୀ ମୁଣ୍ଡା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଇନା ଉଠେଇକି ଦେବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଟିକେ ବିଚାର କରିକି ପଇସାଟା ଉଠେଇବା ପାଇଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତ ନୟାକୁଟର ଲୋକ, ଇଏ ହଉଛି କଲଣ୍ଡା ଜିପିର ଲୋକ, ଇଏ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନି ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାହିଁକି ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ। ସିଏ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, କେମିତି ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲ ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ସିଏ କହିଲେ ଯେ ସହି ସଙ୍ଗାତ କରିଥିଲି, ଏଣୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାକୁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସାଟା ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଲୋନ୍ କଥା ସିଏ କହିନି। ତାପରେ ଘଟଣା କଣ? ତାପରେ ସୁବାସୀ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲୁ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଇଛି। ସିଏ କହିଲା ଯେ ମୋତେ ମୋର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦିଅ, ଦେଇକି ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମକୁ କେଉଁଝର ଡାକି ନେଇଗଲେ। ଡାକି ନେଇକି ସିଏ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ କିଣିଦେଲେ, ତାପରେ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଦିଅ ବୋଲିକି କହିଲେ। ବେଳକୁ ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଦେଲି, ତା ଆର ଦିନ 10,000 ଉଠେଇକି ଦେଲି ବୋଲି ସେ ମୁଣ୍ଡା ଲୋକ କହୁଛି। ଏଠି କେତେ ଜଣ ଏମିତି ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି? ଶିକାର ବୋଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଥାନାକୁ ଗଲୁ ପରେ ଯୋଉ ଜାଣିଲୁ ଏଠୁ ଆମର ଡେବରା ସାହିରୁ 2 ଜଣ, ତାପରେ ରୁଗୁଡ଼ି ସାହିରୁ 3 ଜଣ, ଏମିତିକି ଟୋଟାଲ 5 ଜଣ। ଆଉ ଏଠି କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି? ସେଟା ଏଠିକାର କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରଶ୍ମି ରେଖା ଯେହେତୁ ଆଇଲା ଆମେ ଭାବିଲୁ ରଶ୍ମି ରେଖା ବୋଧେ ଅଛି। ଆଉ କାହାର ନାଁ? ଶର୍ମିଲା ରାଉତ। ଏବେ ମ୍ୟାଡାମ ସିଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଡାକା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କଣ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ସାମ୍ବାଦିକ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଆଲିଗେସନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରୁଛନ୍ତି, ଆ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଏମାନେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇକି ଯୋଉ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋନ୍ କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଟା ଠିକ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଲୋକ ବି ଯେତେ ଏଟା କଣ ଫାଇନାନ୍ସ ନା କଣ 13 ଏ 13ରେ ଯୋଉ ଲୋନ୍ ଦଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇକି, ଏମାନେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ, ଏଣୁ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ମିଛରେ ନେଇକି ଏମାନେ ଲୋନ୍ ଯୋଉ କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି, ସେଇଟା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ଏହାର ପଦକ୍ଷେପଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାର କରିବା କଥା, କାରଣ ଏମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଏ ପଇସା ସୁଝି ନ ପାରିକି ଏମାନେ ବାରଦ୍ୱାର ଖଟିକି ବି ସେ ପଇସା ଏମାନେ ସୁଝୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଟିକେ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସୋନପାଟଣାରୁ ଦଶରଥ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।